ह्याच्या पत्रकार परिस्थितीत सगळ्यांचे स्वागत. आमच्या मध्ये असतात गोय राज्याचे मंत्री, WRD मिनिस्टर, तसेच फाटल्या वेळार सोशल वेलफेअर मिनिस्टर आशिल्ले आणि ह्या पत्रकार परिषदेत श्री सुभाष शिरोडकर आणि तुम्ही. सगळ्यात पहिली आयच्या अक्षय तृतीयेचे तुमकां सगळ्यांक हांव परबी दिता आणि त्याच बरोबर ह्या पत्रकार परिषदेक सुरवाती बी करता. आयज अक्षय तृतीयेच्या बरे दिसा माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आणि एक निर्णय घेतलो आणि आयच्या कॅबिनेटे भितर तो निर्णय पारित केलो आणि देशाच्या खूपशे वर्सां अनेक मागणी आशिल्ली, जी मागणेक अनुसरून भारतीय जनता पार्टीचे माननीय अमित शाह हांच्यांनी सप्टेंबर 18, 2024 या दिसा पार्लिमेंटान जनतेक दिल्ले आश्वासना प्रमाणे की जातीय जनगणना जी आसा ती सेन्ससा बरोबर जातली, ताजी आयज तांच्यांनी घोषणाय बी केली आणि ताचे अप्रुवल जाता आणि सगळे कडेन ताजे स्वागतय बी मोठ्या नेटान उमेदीन जाता. जातीय जनगणना ही तशी काँग्रेस सरकारान केन्नाच करपाक गेले ना, जाल्यार तांच्यांनी ताचो विरोध केलो. आयच्यान 94 वर्सां पयलीं तसो एकदा सेन्सस जाल्लो, 94 इयर्सां पयलीं. ताजे नंतर जातीय जनगणना आज पर्यंत जावना. जेन्ना इंडिपेंडंट जालें ताजे नंतरय बी ती जातीय गणना. मदीं एकदा डॉक्टर मनमोहन सिंगाचे जेन्ना सरकार आशिल्लें त्या वेळाचेर तांच्यांनी एक कमिटीच गठीत केली आणि जातीय गणना आपण करतले अशें तांच्यांनी आश्वासन दिलें आणि ह्या कॅबिनेटीन जेन्ना तांच्यांनी हाचेर विचार करतले म्हूण सांगलें, तांच्यांनी एक मंत्रिमंडळाची एक समिती गठीत केली आणि त्या समिती गठीत केली आणि तातूंत भितर जातीय गणना करपाचें थारायलें, पण तांणी ती सुद्दां तांच्यांनी केली ना. हें जावन सुद्दां तांच्यांनी एक सर्वे केलो आणि त्या सर्वेक तांच्यांनी नाव दिलें SCCC. त्या सर्वेचें नाव आशिल्लें SCCC आणि त्या सर्वेच्या ह्या जावन सुद्दां जातीय गणना हो फक्त राजनैतीक लाभाचो विशय जालो आणि पॉलिटिकल गेन हाचो विशय जालो आणि तो पर्यंत जातीय गणना केन्नाच जाली ना. आपल्याक हें सोयिस्कर पडचें म्हणून काँग्रेसांनी जे पयलीं गठबंधन आशिल्लें तांच्यांनी हें पॉलिटिकल टूल म्हणून वापरलें, पण जातीय गणना करपाक गेले. फाटल्या दिसांनी सुद्दां जातीय गणना जावची अशें अनेकांनी आपली मागणी केल्ली आणि आमी त्या दिसा सगळे वेगवेगळे समूहाचे आनी स्पश्टपणे सांगितलें. हांवें तातूंत फुडाकार घेतलो. त्या वेळाचेर सगळें सांगिल्लें की हो विशय आमी केंद्रा कडेन उलयतले आणि तो रोखड्याच रोखडो ह्या वर्साचे सेन्सस जातलें त्या सेन्ससा बरोबरच ती जावपाक शकता आणि त्याचेच जातलें अशें म्हणून आमी तुमकां सगळ्यांक याद आसा. ताचो प्रत्यय तुमी आयजूय पळयता आणि त्या प्रमाणे जातीय गणना आयज जाली. खुबशे वेळाचेर वेगवेगळ्या सरकारान आपल्याक जाय तशे सर्वे केले. जातीय जनगणना अशी करूं ना, सर्वे वेगळो आणि सेन्सस वेगळो. त्या सेन्ससाक मेळून सेन्ससान जर तो एक्झॅक्टली करत जाल्यार सरकाराक ताचो मूळ रूप कळटा आणि तातूंत भितर हे हातूंत फुडें वचपाक तो पॉलिटिकल हातूंत भितर इकॉनॉमिक स्ट्रक्चर जें आसा आमचें आणि बाकीचे सोशल स्ट्रक्चर आसा तें घट करपाक लागून ताचो उपाय जाता. हो सेन्सस म्हणटा तो विशय एक्चुअली हो केंद्राच्या अखत्यारीन येता. आर्टिकल 246 हातूंत भितर एक सब्जेक्ट लिस्टेड केल्लो आसा सेन्ससा बद्दलचो, तो 69. तातूंत भितर इंडियन लिस्टांच्या 7 शेड्युलान भितर ते केंद्रांतलो विशय आसा. तो सेन्सस हो इंडियन केंद्रीय सब्जेक्ट आसा, हो मेन्शन केल्लो आसा. असो तो स्टेट वायज असो पर्टिक्युलरली जायना. इन पर्टिक्युलरली तो फक्त केंद्रीय विशय आसा. केंद्रीय विशयातल्या ह्या आर्टिकल 246च्या अंतर्गत जो लिस्टेड 69 जो क्लॉज आसा त्या प्रमाणे हे सेन्सस पूर्ण देशाचे सेन्सस जाता. माननीय नरेंद्र मोदीजी हे आयज कॅबिनेटाक घेवन पॉलिटिकल अफेअर्स मिनिस्ट्री आणि बाकीचे ह्या सगळ्या
आयज डिक्लेअर केल्लें आसा की ते ह्या फोर्थकमींग जो सेन्सस आसा त्या सेन्ससा भितर जाती जनगणना जातली. आमी ताचें खूब मोठ्या तरेन स्वागत करता. हाचे पयलीं बी माननीय नरेंद्र मोदीजी हांणी इकॉनॉमिकली विकर सेक्शना खातीर मदीं 10%चे प्रावधान हाडिल्लें. तुमकां सगळ्यांक याद आसतलें. EWS 10%चे रिजर्वेशन दवरला. तेय बी ताचोच एक भाग आशिल्लो की बारीक म्हणजे समाजातले वेगवेगळे आसून त्याच बरोबर आर्थिकी जे कोण फाटल्यान आसा तांकां हाचो लाभ मेळचो म्हणून प्रयत्न केल्लो. आयच्या येदो व्हडलो माननीय श्री नरेंद्र मोदीजी हांणी ताच्या सहकार्यान घेतिल्लो निर्णय आसा ताचें आमी स्वागत करता. आनी त्याच बरोबर आयचो एक बरो दिवस आसा. बरे एक सुमुहूर्ताचेर भारतान भितर 3.5 मुहूर्त बरे मानले गेले वता. ते 3.5 मुहूर्ताचो एक मुहूर्त म्हणटा तो आयची अक्षय तृतीया. आणि या अक्षय तृतीयेच्या शुभ मुहूर्ताचेर हे कॅबिनेट एप्रुवल जाला आणि त्याच बरोबर ते डिक्लेअर जाला. ताजे आमी स्वागतय करता आनी आनंदय व्यक्त करतात की बरे तरेन जातलें. तातूंत भितर सामाजीक स्ट्रक्चरान भितर कोण खंय कसो आसा, ताजी सामाजीक स्थिती कशी आसा, आर्थीक स्थिती कशी आसा, ताजे बाकी सगळें जें आसा तें आमकां सगळें फुडें आमकां कळटलें. दोघूय तुम्ही भंडारी समाजाचे आणि आम्ही पळयताले ह्या दिसांनी की भंडारी समाजाचे जे नेते आसा ते सगळ्या वेगवेगळ्या पार्ट्यांक मेळ्ळेले होच इश्यू घेवन. सो ही तुमची जाप तेंका आतां सध्या एक तशें कांयच ना. एक सरकार म्हणून आसा आणि एक पक्ष म्हणून आसा. आणि त्या खातीर आयचे पार्ट परिस्थितीन जेन्ना आतां आयज जाल्लें आसा ताका रोखडेच ते नाल्यार प्रेस नोट करून धाडचो पडटा आशिल्लो. आनी ताजे बद्दल तुमच्या प्रश्नांची उत्तराय दिवपाक मेळटलें आशिल्लें. तें सरकार आनी पार्टी हे दोन्ही बरोबर चलतात. दोगांचो समन्वय सारको आसा. आनी तातूंत भितर आयज केंद्रान भितर दुदान भितर ही साखर उडयल्ली आसा. ही सगळ्यांकच कशिल्ली गजाल. नॉट इन पर्टिक्युलर वीथ खंय आतां त्या विचारला ते प्रश्न फक्त आमी हांगा बसल्या म्हणून ते बिलोंग्स टू भंडारी. हांव पक्ष म्हणून बसला. सरकार लागीं आशिल्लो. नॉर्मली हांव पयलीं सांगचो येना ना हो मुद्दो तसो भंडारी समाजान तातूंत भितर अनेक आसात न्ही. जेन्ना कारणान हांव मंत्री म्हणून भंडारी आसा. अध्यक्ष पद बाबा भंडारी. आनी एक गजाल कशी आसा की जेन्ना सेन्सस जातलो तो सेन्सस फक्त पर्टिक्युलर आमचोच जावचो ना, कोणाचोच जावचो ना. तो सगळ्याचोच जातलो. मागीर तो इट इज कास्ट सेन्सस एलॉंग वीथ म्हणजे जो पॉप्युलेशन सेन्सस जो जातलो ताजे बरोबर प्रोसेस आसता. सगळो प्रोसेस प्रोसेस स्टार्ट जावपाक आज कॅबिनेट एप्रुवल जालें. कॅबिनेट एप्रुवल जाले बरोबर मागीर ताचे फाल्यां थोडेशें दिसलें आनी अकॉर्डिंगली जसो जो सेन्ससाचो प्रोसेस आसा तो प्रोसेसाचो भाग म्हणून तो सगळो जातलो. आनी मागीर ते जातकीर मागीर परत एकदा मागीर सरकार मागीर तो डिक्लेअर करतलो. कितलो काळ लागतलो एकंदरीत ह्या सरकाराचे केंद्र सरकाराचे आणि भारतीय जनता पार्टीचे धोरण आसा. ज्यो गजाली आसा वेळ काढू धोरण आमी आश्वासन दिली. इतलें आसून अमित शाहान सांगिल्लें सप्टेंबर 18 तारीख हांव मेन्शन करता, अंडरलायन करता. सप्टेंबर 18, 2024 की रोखडोच जातलो म्हणून. आनी तांच्यांनी ह्या सगळ्याच्या निर्णयाचे आयज ती कार्यवाही सुरवात केली. जावंक जाय कारण आमी खुबशे गजाली म्हणटात. डिलिमिटेशन आसत म्हणटात, वन नेशन वन इलेक्शन आसत म्हणटात किंवा आनी कितें गजाली म्हणटात. ह्यो सगळ्यो रिलेटेड टू सेन्सस. महिलांचे रिजर्वेशन म्हणतात ते सुद्धा सगळ्यो गजाली ह्यो म्हटला न्ही तांच्यांनी इन पर्टिक्युलर म्हटला वर्ल्ड म्हटला बरोबर की सेन्सस जातकीरच कळटलें न्ही. म्हणजे डेमोग्राफी तातूंत तोय शब्द येता. डेमोग्राफीक सुद्धा कितले खंयचे कशे वोटर्स आसतले किंवा कितले लोक रावता. इट्स अ पॉप्युलेशन सेन्सस. तातूंत भितर सगळें कळटा. आणि त्यांचो एक मुद्दो आशिल्लो नोकरीच्या तशेंच शिक्षणाच्या बाबतींत कास्ट बेज तो कारण तो पर्संटेज जी चेंज जावपाक जाय कारण कितली वर्सां तो जावच ना म्हणून म्हटली 94 इयर्स 94 वर्सां जावंक आशिल्लो. म्हणून तर तुमी आतां सुद्धा टीव्ही जर ऑन करत जाल्यार तुमी पळयल्या सगळ्या न्यूजाचेर सगळे राज्यांनी भितर ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या निर्णयाचेर फटाके लावन आनंद सगळे कडेन चालू आसा. पण गोंयांत पळयता जेन्ना तुमी म्हणटा की एश्युरन्स दिवनूय थोड्यांनी म्हणटा की थोड्यांनी वी वील डू आवर ओन थिंग मागीर तो स्पोर्ट शकता. कितें आसता एक काळजी करची गोष्ट. आज जें घडलां आज कॅबिनेटी मंत्रिमंडळ केंद्रीय मंत्रिमंडळाचो आज निर्णय जाल्लो आसा त्यामुळे ह्यो बाकीच्यो गोष्टी आपण आणि ऑथेंटिक केन्ना आसता एक सायंटिफीक वेन कोण तुवें दवरता ताका ऑथेंटिसिटी आसता. कारण ताका
प्रोसिजर कितें एडॉप्ट केल्लो आसता, कोणाक घातिल्लें आसा, कितें घातिल्लें हें हांव आतां उलोवंक शकना. तुज्या प्रश्नाचें फक्त उत्तर कदाचित BLO आसतले, कदाचित आनी कोण टिचर्स कितें तें म्हाका खबर ना. हांवें तीर मारून आंगार उडोवन घेवपाचें ना. म्हणून कितें आसा की स्पश्टपणे की आयज आमी फक्त पत्रकार परिशद ह्या निर्णयाचें आमी स्वागत करता. ह्या निर्णयाच्या संदर्भात बरो डिसिजन घेतला जाल्यार आनंदी व्यक्त करतात आनी हाचे बरे दिसता वयत. हरशीं सेन्ससात तेन्ना 94 वर्सां कित्याक लागली? चोऱ्यान काँग्रेसीक विचारपाचो तुमी इतल्या टायमार कित्याक केलें ना काय म्हणून. आमकां फाल्यां 10 वर्सां 84 वर्सां कित्याक लागली काय म्हणून आमकां विचारपाचें. पळय काँग्रेसीन करूं ना, भारतीय जनता पार्टी सगळे विशय व्हडले सुटावे करपाक लागल्यांनी. आमी म्हणल्यार दिस इज आवर इश्यू. दुसरें विचारलें बद्दल हरशीं सेन्सस जाता पळय न्ही, हरशीं सेन्सस जाता. एक गोष्ट लक्षात घ्या की भारत देशाची अफाट लोकसंख्या 140 कोटी वयर आणि त्यामुळे हो जो निर्णय असा पण हो ऐतिहासिक निर्णय आसा. आणि त्यामुळे सगळे जनजाती जे आसात पळय सगळे जमाती तांचो सेन्सस मुखार 1-2 वर्सां भितर 2025 आमी आसात 26 पर्यंत पूर्ण जालो तर जाय. एकदम आनंदाची गजाल आसली भारत देशा खातीर गजाल आसली. तातूंतल्यान हे सगळे जे म्हणजे समाजाची भावना जी आसा पयली ते लेडीज रिजर्वेशन जाय किंवा बाकीचे रिजर्वेशन जाय, आर्थीक सहायता वगैरे हे सगळ्यो गोष्टी सुटाव्यो जावंक शकतात. कारण एक बेस जी आसा पयली ती राष्ट्रा खातीर तयार जाता. Just one thing, as a president, how do you react on this MLA Kedarnath statement? आणि एक स्टेटमेंट केलो आसा की मंत्रीपद हें आज मायकलाक दिवचें. काय करता हरशीं सेन्सस जाता पळय न्ही, तितूर एक कॉलम आसतात की कास्ट किंवा जेंडर बी म्हणून. मागीर ते तर आनी आतां जातले तितूर कितें फरक आसतलो डिफरन्स? सेन्सस पॉप्युलेशन सेन्सस आसा पळय न्ही, तातूंत भितर हें सगळें आसा. हय. तेंच येतलें सगळें कास्ट वायज एवरीथींग तातूंत भितर एक केंद्राचो म्हणून एक आंकडो म्हणून एक डाटा म्हणटा तो आसपाक जाय. तो डाटा हातूंत भितर आसतलो. ह्या हातूंत भितर कदाचित आनी कितें आसत तें सांगूंक शकना म्हणून हांव कांयच उलोवंक शकना. आधार कार्ड आसत बरोबर, त्याच बरोबर लिंकेज कित्याक आसतालें तें खबर. आनी आतां तर पयलींचो 94 वर्सां पयलीं जावंकूच ना. आतां तर कॉम्प्युटरायज जाल्लें आसा आनी आयज आतां जाता तितली म्हायती भितर रिस्टोर जावंक शकता, स्टोर जावंक शकता. आनी त्याच बरोबर हातूंत भितर